हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा तरुण गोयल आउ लुसेंट टर्म मिसई देछि मोडा हला आपनकर जनरल नॉलेज और जनरल साइंस रो आज आम केमिस्ट्री पार्ट देखा जोटा क्लास नंबर 6 आउ एठी आम देखा बहिर संपूर्ण सारांश ऑलरेडी मु कहितली गोटे पूर्व गोटे मेसेज देइथली जे ऑलरेडी आपनकर ओपीएससी एस जो 42 एज अछि जो मानकर से मान को भी चांस मिलिबो। ऑलरेडी नोटिफिकेशन बाहर साराणी आज आपण मान चेक करबे ओपी साइट रे तेणु आउ मिसलेट करबेनी स्टार्ट करबा। अच्छा, प्रथम ये है द मोस्ट hazardous metal pollutant of automobile exhaust is lead. Metals are generally the good conductor of heat and electricity. Acid used in car batteries is sulfuric acid H2SO4. The only metal that is liquid at normal temperatures is mercury Hg. Zinc sulfide ZNS is used as a rodenticide. Okay? A reagent which can dissolve gold and platinum is aqua regia. এটা বহুত থর পড়ছি প্ল্যান পরীক্ষারে টিকে মন রাখবাটা। The seventh most abundant metal in the earth's crust is potassium. The most abundant metal in the earth crust is aluminum. Okay? এটা হচ্ছে abundant হলা earth crust ଅଛି এটা হচ্ছে আপনার abundant metal এটা হচ্ছে হলা এটা হচ্ছে seventh most এটা হচ্ছে abundant. Okay, the most abundant known metal in the earth crust is oxygen. A known metal that is dark reddish brown liquid with burning pungent odor is bromine. Next, the first metal used by man on earth was copper. Copper, silver, graphite are few examples of good conductor of electricity. A mixture of nitric acid HNO3 and hydrochloric acid HCl in the ratio 1:3 known as aqua regia. It is important. The most reactive metal among magnesium, gold, sodium and iron. Sodium, gold, platinum, silver, copper are least reactive metal. Nickel, cobalt, copper are transition metal. Then metal iron used in the very green processes which is zinc or copper. Among iron, magnesium, mercury, chromium, the element that has the highest electrical resistivity at 20 degrees Celsius is magnesium. Okay, then duralumin is an alloy made up of aluminum and copper. A silvery white metal that is used to make gyroscopes, springs, electrical contacts, spot welding, electrode and non-sparking equipment is beryllium. Okay, पिलामाने बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को अपन के सब्सक्राइब करंतु जेहेतु अपन को सब्सक्राइब करले अपन डेली फ्री यूट्यूब बनबो अपन के सब्सक्राइब करंतु सब्सक्राइब करले अपन माने जानि परिबे डेली वीडियो आसुची ना नहीं. ओके, केवल संडे न छटिके आ सबना वीडियो आसुची. ओके, नेक्स्ट ऑलरेडी हम कहि सारणी अपन को मान को पाखे गोटे बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्टिल एबे ऑफर चलचे हमर 10 तारिख पर्यंत जदी अपन ओपीएससी एएस रो ओपीएससी एएस 0 टू हीरो स्टडी चाहउछन ताले अपन एडी क्यूआर कोड स्कैन करि परिबे हला ता सहित आम 10 तारिख पर्यटन आपको ऑफर दूचु 1200 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँ आपको गोटे हेल्पफुल हम ओपीएससी एएस एबे जो अच्छी से तो सेप्टेम्बर मास गुंजीगला सेप्टेम्बर मास भितर आप आराम से ना 80 डेज टाइम मिलला आपको 80 डेज हाँ 8 डेज पाखा टाइम मिलला तो आराम से आप यूटिलाइज करेंगे ऑफर रे. ओके, नेक्स्ट ओएसएससी ओ ट्रिपल एसएससी रो जो आपनकर आरआई आई मीन एबे जो चलची अपकमिंग भी आछे ता पाई भी ई बुक अवेलेबल रहछ हम पाखरे आ जदी ओएससीजीएल दरकार 2025 सिलेबस अनुसार ता पे मेटल हम पाखरे अवेलेबल अछि. ओके, किछ डाउट अछि आपण माने 9937193244 नंबर को व्हाट्सएप कर परिबे. नेक्स्ट, silicon, germanium and arsenic are some example of semi metal. The metal which is the best conductor of heat and electricity silver. Germanium, polonium, tellurium are some example of metalloids. Okay, the element which is mostly used in making solar cell is silicon. Silicon actually कौन solar cell बना जाए. Okay, boron,
Germanium, silicon, antimony, arsenic, tellurium, and plutonium are the example of metalloids. It board bar podela. Silicon dumped with gallium forms p-type semiconductor. Applying grease, paint, and zinc coating on iron prevents it from rusting. The process of plating a thin layer of metal on other metal is called electroplating. Solder is an alloy made up of tin and lead. Nickel, iron, cobalt are some examples of magnetic material. The alloy formed from the combination of gold and silver is electrum. Carbon that exists in different form is a non-metal. Mercury is always a component in an amalgam. Oxide of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acid which lead to acid rain. The alloy formed by the combination of copper and zinc is Dutch metal. Metal react with acid and produce metal salt and hydrogen gas. Non-metal react with oxygen and produce non-metallic oxide which are acidic in nature. The property of metal to be beaten into the thin sheet is called malleability. Liquid that can dissolve noble metals such as gold and platinum aqua regia. The most reactive metal is potassium. The ionization enthalpy of metal is low. The property of metal due to which thin wire can be made by stretching them is called ductility. Boron, silicon, antimony, germanium, arsenic, and tellurium are examples of metalloids. Potassium and sodium react violently with cold water. Mineral that has kieserite as its ore, magnesium, the alloy formed by the combination of tin and lead is solder. A metal used in LED semiconductor device is gallium. LED रे जोड़ा use होची semiconductor is gallium. Okay, metal what react with most carbon dioxide CO2 in air and gains a green coat is copper. The only metal that is antibacterial is copper. Constantant is an alloy of copper and nickel. Okay, ମାନେ ୟାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଏଇଟା ଚାଲିବ ଆଉ ଟିକେ ଆର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ପାଠଟା ଜାଣିବାର ଅଛି ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 6th ହେଲା ମେ ବି 12th ନମ୍ବର କ୍ଲାସରେ ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପକମିଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଓକେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ 0 to Hero ଷ୍ଟଡି ବୁକ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ OPC ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସିଫ୍ଟ ହେଇସାରିଛି 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ 50 days ପ୍ଲସ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି 80 days ଲେଖା ହେଇଛି ଆରାମସେ ଆପଣ 50 days ବି କଭର କରିପାରିବେ ତା ସହିତ ଆପଣ 1200 ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ OPC କୋର୍ସ ବି ପାଇପାରିବେ ଫ୍ରିରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଏବେ ଆପଣ ଆଇ ମିନ୍ ଯଦି ମେଟାଲ ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଅପକମିଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ସେଟା ଆପଣ ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ମେସେଜ୍ କରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ OSSC CGL ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 2025 ନ୍ୟୁ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଟାଲ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍